students, happy day and healthy day. Well, in this content of your beloved YouTube channel, United Span for English Community YouTube channel, your channel, our channel. This content, we are going to continue the review of your semester test item, especially for 9th graders of Government Junior School Tan Pontianak. But it is also possible to be enjoyed by you, the other students from the other school all over Indonesia. Well, number 26, okay? We should draw with this text. You still remember with this text? Membuat masker kertas, okay? We should draw, itu tadi ada menggambar a pattern ya. Okay, we are going to check. We should draw a pattern. Ya, itu udah stated, gampang sekali, udah tersurat in your text, right? Okay, now we are going to number 7. Okay, 27. Number 27, as you can view, interaction transactional text ya, jadi percakapan. Oke, di situ ibu guru, teacher Lina, because you are the winner, kamu pemenang of the storytelling competition in this class. You will present this class akan mewakili kelas untuk storytelling competition of our school next month. Pertandingan antar kelas ya, great. I hope you will win the first prize too. Oke, jawabannya tentang harapan of the teacher adalah itu udah ada ya. I hope so too. Ya, orang berharap, tentunya kita berharap. Sebenarnya kalau dijawab dengan wish me luck, oke. Tapi di sini yang ada wish you luck. Tentu wish me luck. Kalau Lina minta didoain semoga saya berhasil, seperti itu ya. Tentu bukan I'm so sorry, bukan congratulations yang mengucapkan congratulations the teacher. Okay, number 28. From the text we know that, itu udah ada di answer, Lina win the storytelling competition in her class. Ya, itu represent untuk mewakili the class for school competition. Ya, biasanya seperti itu memang. Okay, school competition itu masih belum, baru class competition ya. Guru berharap Lina will win the class contest. Udah berakhir class contest, ini mau school contest. Oke, Lina will win the storytelling competition in her school. Kita tidak tahu, depends on the God and then her effort. Ya, oke, usaha dan juga yang menentukan our God. Oke, the next number 29 and 30. Okay, Lina, I'm happy for you. Congratulations. I hope you will win the first prize. Ini hope dan congratulations ya in the school competition. Gimana jawaban Lina? Coba. Bismillah mungkin ya. Betul? Iya, thanks. Berterima kasih untuk congratulations-nya. Dan untuk hope-nya, thanks juga, tapi doain saya ya. Wish me luck, semoga saya berhasil. 29, we are moving to 30. From the text, we know that Lina mengungkapkan kesedihan. Of course not. She wins the contest. Dia menang kan? Oke, Lina congratulate his friend. Bukan dia yang Lina win the school competition. Belum, school competition. Ini dia yang tadi wish me luck itu Lina ask for her friends prayer. Okay, moving to number 31 and 32. Still interaction transactional text. Well, of some students, yeah, as you can view, okay, it's about agreement and disagreement. Okay, finally we can get in touch, bisa berhubungan again, we get in touch. Apa kabar itu bisa aja, how have you guys, how have you been, how have you guys been. Okay, it's possible, itu artinya juga sama dengan how are you ya. Okay, sesungguhnya baik-baik saja sih, tetapi banyak tugas yang kita harus lakukan. For real, capek.
Saya berharap kita bisa memulai our full online school right now. Tapi kita full offline, tapi sekarang udah limited offline ya. Good. Limited face-to-face learning is the choice this day. Masih pilihan ya, karena kita slowly but surely ya. I couldn't agree more. Berbahaya, better than slowly but surely to study at school fully. Ya, semuanya every day in one class ya, step by step, slowly. Okay, from the text we know that Fikri mengungkapkan pendapatnya. Dia tidak setuju, kesetujuannya. Okay, I have already said before that walaupun kita mengatakan I couldn't agree, ada not agree-nya di situ, could not, tapi karena ada kata more, ini termasuk idiomatic expression ya, yang nggak kita bisa terjemahkan satu-satu, tapi poinnya itu ada kata more, jadi artinya malah kebalikan, setuju. Udahlah, nggak ada lainnya, pokoknya saya setuju gitu loh ya. Oke, jadi ya Fikri agree, mengungkapkan agreement-nya. Oke, the next number 32. The underlined word has the similar meaning to. Underline. Yang ini, risky, beresiko tinggi. Low risk, malah kebalikan, beresiko rendah. Secure, aman. Relax, santai, no. Hazardous. Hazardous ini kan bahaya kan? Oke, jadi sama risky itu ya sinonim. Go on. We are moving to number 32. The following text is for item 33 and 34. Ini bisa dilihat di @TV Pontianak, TV-nya pendidikan kita. Oke, bisa dilihat di situ ya percakapannya. Oke, source-nya di situ. Oke, jadi di underline clause or sentences, yang ini di underline ini disebut kalimat apa sih? Yang kayak perintah gitu tanpa subjek. Show me, ya, yang seperti ini, show me the application, give me, okay, exit the game, itu namanya kalimat apa, dan ini merupakan language feature or procedure tag, karena last semester itu we were talking about procedure tags. Okay, ini namanya imperative sentences. Okay, from the text we can conclude that, conclude-nya sih kayaknya tadi main ya. Mereka good friend itu kita nggak ada info tentang itu. Mereka adik-beradik nggak ada, yang belajar gitu kursus di rumah mungkin kan, tapi nggak ada information lazy. Kita juga nggak ada informasinya, tapi they are playing game while Mr. Andy is coming. Yes, the teacher is coming. Okay, yes, okay. From the text, we can conclude that, okay, itu udah. Moving now to number 35 to number 36. Yeah, procedure text, and it is, recipe. Kan procedure text, there are two kinds, yeah, recipe and manual, and this is recipe, yeah. Remember recipe and manual, our last material that, of course, you need to learn and you need to know, yeah. Okay. How to make Indonesian kopi telur? Okay. Well, how to make Indonesian kopi telur is the first part of text name. Itu bagian apa sih kalau bagaimana membuat? Nah, itu adalah kalau generic structure-nya dia adalah bagian goal ya. Okay, what is the language feature used in the four step? Unsur kebahasaannya apa sih yang dipakai di ini, step-stepnya ini apa? Tadi kita udah for, langsung yang at itu yang langsung kata kerja tanpa subjek, itu adalah imperative sentence. Coba kita lihat, going on. Ya, imperative sentences. Ya, simple past tense verb to, simple future tense will, present continuous tense verb ing, right? Okay. Now we are moving to number 37. What kind of procedure text? I have already told you before that it is recipe. Okay, moving to number 38 to 40. Okay.
Again, recipe milk strawberry soda. My God, cannot imagine ya, especially in the hot day. Okay, milk strawberry soda. Okay, the goal, ingredients, and the step. Okay, and then we need to fill in with the correct word, yeah, as the sequence, yeah, from one event to another event, from one step to another step. Okay, the verse after firstly, of course, yeah, then the most suitable one, yeah, the sequence, yeah, and then stir with, namanya kita mau mengaduk itu dengan apa, ini minuman ya. Setelah memasukkan soda strawberry ke dalam gelas dan ice cube-nya, es batunya, oke, tentunya di stir menggunakan spoon. Oke, the next number 40. Next, slice the fresh apple, and biasa kalau we drink something itu on the top of the glass will be put on the top, ya, at the edge, itu memang di ujungnya itu kita biasa decorate, mendekorasi dengan lemon, apple, ya, whatever possible to make it, nice to see, and attracting, dan tentunya menarik. Okay, the next we are moving to number 41. Number 41, this one name manual. Easy instruction on how to tie a tie. Jadi memakai dasi. Tie itu bisa jadi kata kerja dan bisa jadi kata benda. Verb and noun. Okay, we are moving down. Okay, ini lihat imperative sentence-nya. Follow the images. Kita disuruh mencari underline word synonym. Okay, image, of course you know that. Picture, that's high frequency word, kata yang sering muncul kan ya, picture, image. Okay, we are moving to number 42. Start with the white and, okay, it's hard for you to translate, tapi dengan membayangkan bagaimana to tie a tie, you can. White and nggak bisa diterjemahkan satu-satu, maksudnya ujung yang lebar. Kalau kita tie itu kan ada yang wide and, ada yang narrow and ya. Ada yang lebar dan ada yang agak sempitan seperti itu. On your right. Start with the white end on your right. White end on your right. Extended. Jadi yang di-extend, yang dipanjangkan itu tadi kita ngomongin white end ya. So the answer white end. Okay, the next number 43. The text is written to describe the way to draw, bukan menggambar atau menarik. Okay, to tell the procedure of making a tie. No, not the procedure of making tie, but describe tip on how to tie a tie. Okay, we are moving to number 44. Number 44. Okay, Asia Tour Burger must be yummy ya. And unique name is the student creation. Batch 2019, I guess. Nisa and friend if I'm not wrong ya. Okay, so now source-nya at TV-nya pendidikan kita. Okay, so number 44, the text in the image on your right side, ya, teksnya right side ya, sebelah kanan kalian, berarti yang ini. So on the right side, that's the step. Itu kan langkah-langkahnya ya. Okay, so as you can see the answer, the step of making Asia their burger. Jadi yang di sini step, yang di sini ingredient ya, materials. Okay, stepnya yang di sini, goalnya yang above. Okay, yes, 45. Top it with green mustard. Green mustard itu sawi. Okay. What does objective pronoun it refer to? Okay, jadi it itu rujuknya kemana? Ya, ditopingkan sawi tadi di atasnya, berarti topingkan atasnya ya. Slice of bread. Jadi potongan rotinya tadi ya. Okay, 46. That's the correct answer. Well, 46. Slices. Slices itu artinya apa? Kalau love itu yang A itu
segininya roti. Jadi kalau slices itu potongan-potongannya ya. Oke, bar itu bar of chocolate. Ya, biasa untuk coklat itu. Oke, the next number 47. Anjas biscuit. Yaitu ada materials, ingredient, dan stepnya di situ. Purpose-nya tentu specifically untuk teks ini to tell how to make Anjas biscuit. Itu tujuannya how to make something, tapi karena ini Anjas biscuit, khususnya yang how to make Anjas biscuit ya. The next number 48. Mengapa kita menggunakan fork, garpu untuk membuat Anjas biskuit? Coba di bagian mana pada stepnya yang menggunakan garpu? Nah, tekanlah dengan pelan pada bagian atas dari setiap biskuit tadi ya dengan fork. Sepertinya itu untuk, ini kalian bisa try to translate ya. Cek in the dictionary, check in the online dictionary the meaning of the words ya. Try to translate. Oke. Ya, ini semuanya imperative sentence ya, kalimat perintah kan karena procedure text. Oke. So sepertinya untuk memang tidak tersirat di situ, tidak tersurat ya, tidak stated tapi implied. Biasanya kalau ditekan-tekan pakai garpu itu to make, mengapa untuk apa memakai, itu udah ada sih ya. Untuk apa memakai, saya kira tadi itu kan supaya ngapa, tapi di sini bukan mengapa menggunakan fork ya untuk membuatnya. Ternyata di sini ada sih iya, untuk menekannya. Ya, oke. Mungkin bisa jadi itu untuk bentukan ya. Tapi di sini bukan nanyanya yang tidak tersirat seperti saya bilang tadi, tapi ini stated ada di situ. Oke, to press the bowl of the mixture. Oke, number 49. Perfume, how to mix perfume essence and absolute alcohol. Oke. There is the text ya, step-stepnya, materialsnya. Oke, the ratio-nya itu 2.1. 2-nya untuk parfum essence is bibit parfum, perfume, dan satunya untuk alkohol. Nah, di sini ada sedikit matematiknya ya. Ada numerasi, literasi of numeration. Oke. Sini ada tambahan, jangan lupa untuk di shake botolnya. Oke, to mix ya, untuk mencampur tadi bahan alkohol and perfume essence. Ya. Okay, number 49. So, number 49. Ya, berapa banyak mililiter perfume essence ya? Tadi bibit parfum yang dibutuhkan untuk 6 mililiter botol yang 6 mililiter. Jadi bisa bayangkan kan tadi 2 berbanding 1, berapa? Your mathematics. 4 mili. Itu 2 ya rasionya, sementara 2 mili sisanya itu untuk ya alcohol. Oke. Ya, the last number. Don't forget to shake the bottle to mix those two materials well. Jangan lupa untuk nge-shake bottle-nya untuk to. Ya. The underline word to itu bisa diganti dengan apa? Ya, in order to tentunya. Ya, kalau so that harus diikuti dengan klausa ya, ada subjeknya. Karena ini mix kata kerja, jadi to or in order to pasangannya. Okay, we have already learned about that. Well, dear students, of our learning, especially from this content related to
dihubungkan dengan values, the values of profil pelajar Pancasila. Which value? Okay, check it out. Review the items personally. Itu mandiri ya yang mereview. Terus you correct for remedial students. Itu mandiri. And then, for non-remedial student who get enrichment, yang mendapatkan enrichment, of course, itu adalah gotong royong. Kalian bergotong royong ya, to present, untuk menampilkan nantinya ya, the result of your review. Ya, hasil dari review kalian untuk yang non-remedial students ya. And of course, you must have critical thinking, harus bernalar kritis, right? Okay, so be the Pancasila student, jadilah murid pelajar Pancasila yang memiliki this value. For your kind and lovely attention, see you my dear students.